Karon kay natin buhaton ang blog dayon ta. Ang sugdan dayon nato pero dali ta mahuman makauli ta dayon ug ato yung mapacheck sa atong amo. Ang atong amo nga palimpyuhan kuno ang luyo katubangan sa generator kay tungod hugaw na kuno tungod kuno sa carbon brush nga nangapakpak sa luyo. Dili ako no efficient ang generator kung daghan kay hugaw ang luyo. So ato limpyuhan gamit ang vacuum ug ang blower diha. Efficient na to nganon dali ta makatrabaho kay tungod all in one na siya kay na-vacuum na si blower atong equipment nga gihatag nga gi-provide sa kumpanya. O mao na siya diha dali ra kay o karon ako pa nang gi-vacuum kay kung ako na i-blower perting abugaan itom kay na kay tungod sa carbon brush mo na tinatagak sa carbon brush kung ako nang i-blower aw wana matic lagong katagnaw nga gay na hinay ra ko diha kay tungod delikado sa datong paspasan gigadagan ra ba ang turninger diha o rotor ingon nila kung more on paspas imong trabaho kung percentage nga maksidente ka kay nagdali maka trabaho para mahuman dayon imong trabaho man nga giingon nga work smart and safety first kay para igauli nimo kompleto gyapon kas pamilya ana drada kay kitang tanang replaceable rata sa kumpanya. Wala na kay pakinabang nila ilisa na kanila matik na basta presence of mind lang ikapermi kay kanang pagtrabaho mao bitaw na ay safety first kay safety is the main priority sa pagpanarbaho sa kumpanya. Ingna kog baka ko bisag asa nga kumpanya basta dili na kanila magamit pwede kanilang buhian maong don't hesitate to refuse kung kabaho kang delikado sa pagpanarbaho ayaw igambol ang imong kagalingon sa usa ka trabaho nga perting lisoda nga dili nimo kaya. Trabaho pwede kang ilisan pero sa pamilya din aka mailisan. Kadrama na ba nato diring dapita nganong nang limpyo ra man ta. Daghan na kitag istorya. Yes, nako. Sa trabaho nimo maoro na. O kani diri napita nag-blower na ta. O mao na akong gingon ninyo nga naa siya blower na apo siya vacuum. Kanindo tanin niya blower dili siya kusog dili po siya hinay maigo na gyud makatangtang sa mga tip-tip o mga bling-buling des kilid-kilid ka nang mao na nga kung kato sa kompresor akong gamiton ug ako yung palimpyo diri gamita mati guba atong mga wiring diha dapita og dili na mo reading ang DCS diha kay tungod nakaguba na o nangatangtang na. Sa arte mo trabaho maduha na lang kay tungod nga matangtang na yung wiring mao nang kani sakto ra gid ni nga hinay ra kay yang blower igor ko matangtang makilid-kilid igor mo tangtang kung sa kuan pa igor ang itangtang ni mga magwangan o atong gilimpyuhan apil yang kilid katik ba para ingnon nga naglimpyuhay kunuhay human sunod trapuhan din nato para limpyo gid siya katanawon dili kay ingon hugaw wala sa kayo mga itom-itom kayo gamitan nato og flying tiger ya kay maor may naa unsay naa dia mo ra gamiton nimo dili kay mangita wag lain mo request para ingnon nga narbaho kag tinarong Jesus ay na lang ko lumang diskarte na joke lang ay pada limpyuhan na to sa way kusmod kay engineer